Thank you, Sitaw. L1 muna, L1 muna, L1 muna. Wala ka MH. R1 MP. 3, 2, 1, bita MH. Lahat. Macro. 3, 2, 1, tara push. R1, 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 ready. UG ah. R2, ready. Angat, R2. OIP kapas lang. R2, ready, 1. Sasabay pa eh, putang ina naman eh. R1 na, R1 na, R1, Double ready. na R1 niya. Double R1. 1. Hitable na yan, pre. Laban nyo, laban nyo, laban nyo. Macro. Paribit nga po sa PT ni Joel. Reso nyo si tagapas lang. Ayun na, R2 galing, 1. Tama reso na tahan. Tayo, MH. The heck? R1 na, boy. R1 na, boy. Image boy. Para makagalaw tayo, boy. 3, 2, 1. Bitaw MH. Push, 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 push. Mid, Kapapasok check. lang ng SM. Left. 8, 7, 6, 5. Ready, 1. Gago, na-cancel ko na yan, ha. 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na yan, lahat. Ready, 1. JBI ay ulam tuyo, tang ina mo. Fuck you. Macro, Thank you. ito lang. 3, macro, 2, 1, push. Push. Pamid, ready, 1. Cash G, pre, oh, pumiprint, oh. Puking ina mo, Cash G, ha. Laban, 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 laban. Laban lang, laban lang, laban lang, laban lang. Ready, 1. Kay basic, kay basic, kay basic. Bayan nyo agad yan. Tang ina mo, tanga ka mag-archer. Joke lang, sinigang. Macro ko muna. Pa-BA, 3, 2, 1, bita MH. L, push L. L, 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 L. 3, 2, 1, angat, 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 7, Papasok ko na 6, siya. 5, 4, 3, 2, 1. Ready. 1. Pwede na iba dyan, pre. Pwede na iba. Sige, balagbagin nyo na, balagbagin nyo na, balagbag. Balagbag Ayun na, lang, balagbag MP lang. boy. MP para, ready. 1. Galing R2 par. L2 Cancel. pala. Sige, sagad L2, sagad L2, pre. Nakancel ko lahat yan. Wala nang nakatira dyan, pre. Sakal-sakal ko lahat yan. 10 party. Sige, laban nyo, Ay laban pa, nyo. boy, Ayan pa, tila, MP pa tila par. wall. O sige, nakancel ko ulit yan. Kahit patay ako. Laban nyo. Push, 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 push. R2, Ang R2, tapos R2, R2, pala R2. nun. Patay ka pala. Ay, L2 pala, L2, 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 L2. Laban nyo lang, par. Si Cash G, si Cash G. Sa L2 Iyan pa, nyo, par, boy. sila spoiler, ha. L2 pa, 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 L2 pa. O, balik L1, balik L1, balik L1. Hero at saka basic. Wala, patay na yun. O, L1 na, L1 na, L1 na. Compress na agad, oh. O, compress na agad, par. Mabilisan lang, oh. Ang mabagal tanga. Makro, makro. Dikit na sa akin yung mga malalakas agad. 3. La, dumikit talaga si Chino, oh. Pilingero. Ito, ah. Baka umakyat boy. Push, 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 push. Mid. Ready, 1. Gago na, cancel ko na lahat yan, pre. Sakal na tatlong party dito, pre, oh. Umangat na lang kayo. Okay, laban. Puking ina mo, din na 7, par. Naku po. Ready, 1. Oh, compress agad. Siniro, pre. Bang. Ay, gago. Sorry kayo, Ina Diyos. mo, pinagbabaril, pre. Pang. What? Macro, 3, 2, 1. MH, 3, 2, 1, tara. R1. Pasok R1 yung mga namatay, boy. 8, Iwan ko. 7, 6, sige. 5, 4, 3, sige. 2, 1. Ready, 1. Sige, laban nyo lang dyan. Ubusin nyo. 8. Niro. Biyahin nyo na agad dyan, pre. Ito, si ano mo? Sino ba to? Si Hindi na. Akich. O, compress agad. Macro. 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, May siya ba niya? 1. Ay, gago. Laban nyo. Laban lang. Macro. Left. 3, 2, 1, bita MH. 3, 2, 1, tara, push left. Left. Ready, 1. Cancel ka muna.
Okay, macro. Wala akong 1 ha. Unahan nyo. Angat. Ready 1. Si Beyo. Beya Ina, Alonso. miss. Bang. Macro. 3, 2, 1. MH. Push. Pamid. Si Floki, oh. Floki, Boy. ito pa, ready. 1. Gago, naunahan ako, pre. Sa bila tum. Laban par. Laban nyo. Naunahan kami. Kitang-kita ko. Pre, sinigaw mo na nga. Naunahan na nga tayo, eh. Ar. Premix na si Kuya Josh. Kita mo ba yung dami po sa gilid, oh. Ready, 1. Huwag nyo papatayin si Asael, ha? Puta, account ko yan. Joke lang, sinigang. Macro. Ah. Tingin agad. 3, 2, 1, bitaw MH. Tabi ako, boy. Saan ka galing, Chino? Tara, push. Left. Left daw. Left. L2. Ready. 1. Tangina, wala naman dito, ah. Balik. Ando sa mid, boy. 7, 6, 5, 4, 3, L1, 2, 1, ready. 1. Sino? Ano yan, be? Ba't may ganyan ka? Ay, gago ka. 2. Ha? Kita ba na rin SG, ah? Ready, 1. Okay, laban nyo, pre. Yung sa SG, pre. Oh, pwede na yan, pre. Laban. L1. Madami, pre. Oh, mga puds lang, oh. Puds sa L1, par. City Wakal, oh. City Wakal. Puki na nagpatiwakal. May reso kasi daw. Yan. Reso mo ako, Nel. Lah, damot mo, ah. Kupal. Tagal. UG mid. L1 lang, ha. Macro. UG mid yan. Bita MH. 3, 2, 1, tara, push mid. Tabol. Kanino lang kayo? Sa amin lang kayo. Ready, 1, portal. Wait lang yan. Si Cash G. Ang call. Tangina mo, Cash G. Naka-sleep lang yung call, no? Ayun, oh. Naglaglag naman. Tanga. Macro. 3, 2, 1, bitaw, MH. Push, R. Angat. Ready, 1. Laban nyo, pre, ha? Ready, 1. Laban lang. Left SG. Macro, 3. Macro agad, bango na. Basic, Ayun pa, ready 1. Ay, SGMP pala yun. Okay. Macro muna. Bita MH par. 3, 2, 1, tara push. Left. Ito naman. Left. Ready, 1. Gago, nag- nag-isip. Cancel. Okay, siya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na yan, pre. Laban nyo. Macro ko na. Tingin na agad sa macro ko, pre. Hindi kita agad yung mga malalakas, ha. 3, 2, 1, tara push. Pamid. Angat mid. Ready, 1. Tangina kasi nangunguna. Ayan. Nice, Miresu. Ina. Okay, laban. Ready. 1, 2, 3. Tong ina mo sa command. Nice. Ba't parang namumongoloid na naman ako? Macro. Macro agad. Huwag nyo sundan Ay. yung iba. Para hindi ako nababad trip sa inyo. Joke lang, sinigang. Bita MH, 3, 2, 1, trapar. Angat. Ay, putang ina mo, sabit. Ready, 1.
Okay, naunahan na. Na-cancel pa. Hawak ko na 3 party dito sa taas. Kaya grabe kang Makro, mga makro, party makro, boy, ah. makro. Makro, balik na, balik na. Aruan. Makro. 3, 2, 1, bitaw MH. May nasa gitna, boy, ah. Ready, one. Gago, hawak ko na yan. Hawak ko na sa leg yan. Gago, nakatira pa yan. Paano mo hinawakan? Gago, hawak ko na yun eh. Tangina nun, pumiglas. Makro. Tingin kasi kayo sa ano, pre, mga pula-pula. Tanginang yan. Para naman kayo mga baguhan eh. Tapa Makro, yan. Wala three, tuloy ako sa top. 2, Ano yun? 8, 7, 6, R1, 5, 4, Oo, 3, dami sarap na city, 2, ah. Dami. 1. Ready, 1. Ikaw. Gago. Hindi po pwede sa akin mga ganyan mo. Baby pa kayo. Ang cute nyo. Uy, gago ka. Tangina mo, sino yun? Ano Oh, ba yun? sino po ba? Galing Arto. Resu. Eh, papakit, Eh pa, boy. sagdan. Nagdan. Patayin nyo nga sagdan, pre. Patayin nyo yan. Sige, patayin nyo lahat. Pasok lang. Anli. 8, 7, Meron ba dito sa Arwan, boy? 6, 5, Uy, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Tangina nyo. Namatay lang ako pero hindi nyo ako kaya. Namatay lang ako pero hindi nyo ako mapapatay. Hey. Makro. Yung sa baba, oh. Palong-palo. Ano, palong-palo ka, boss ah. Okay. Ribit niya, Paribit boss. ako. Paribit. Day. TY po. 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara push. Palong-palo, si Wahan. Bid ang dami. Joke lang. Sinigang. Pail. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Gago, pre. putang ina, nasa gitna. Pwede na pala yung pre. Tangina, namatay kayo lahat yan. Combo ka ng combo dyan, ah. Eh, Ragdan. Ready, 1. Putang ina mo. Okay, nakancel ko. Hawak ko na sa baba. Bumaba kayo. 3 party to hawak ko, pre. Ready, 1. Okay, 4 na, pre. Sumama pa yung SG. 5 na to, gago. Kasama pa yung MP isa. Laban. Pamid. Ready, 1. Gago, hawak ko na dito sa mid lahat, pre. Papatayin nyo na lang, promise. Ano, puro rampage na ako, gago. Ayaw nyo? Ubusin ko to. Nakabay na yan sa basic. Isa, ubusin ko to. Laban. Pamid lahat. Pamid. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na yan, ha? Nakabay na yung Bea. Laban. Laban nyo, pre. Ready. Mabani ko, ah. Laban nyo lang mid. Kinancel pa. Yan pa. Parating pa, pre, ha? Parating pa. Hagdan lang. Bitaw MH. 3, 2, 1. Trapa. Ready, 1. Gago, sayang yan. Dami. Ubos. Cancel lahat. Hawak ko na sa taas, pre. 6 na party. 6 na party itong hawak ko, pre. Gago, labanan nyo. Putang ina mo, pinatay ako sa taas. Si basic sa likod nakabay na yan. Laban, pre. Sa taas. R1. Gago. Nahawakan ko na yan, pre. R1. Pasok lahat, R1, pre. Ano, naka-cancel ako. R1. Yung Martin na naka-cancel. Sabi sa inyo, pre. Hawak ko na sa R1. Patayin nyo pa yan, pre, oh. Si Colit Karma, pre. Ayan pa, oh, sila Oyers. Ready, 1. Pa-BA, boy. Matay si H2 Okay. Seper. Ngayon. Makro, pababs ako, boss. Pa-BA na din, saka pa-rebit. Maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Si basic boss yun na nakabay na yan. Makro, 2 others lahat. Tara. Pamid. 3, 2, 1. Angat. Ready, 1. Again, naunahan ko na. Wala man lang sumunod. Bobo. Tayo. Ganon kayo kabagal? Hindi nyo kaya yung mga bilis ng kamay ko? Yung mga level? Lah. Oh, weak. Kupal ka, boss, ah. Sasagot po. Sa gina niya itong hayop na to. Ina mo na, sagot ka na, boss, ah. Dikit nga boss ano. Paro agad, par. 3, 2, 1, Ayun na. ayun na, par. Right Salubong, side, ready, 1.
Naunahan na yan, pre. Puka, papatay Ano? na lang. Hawak ko na sa likod. Hawak ko na sa likod, pre. Hindi na nakakagalaw, oh. Gago, hindi sila makagalaw, pre. Sira ata keyboard nila. Makro. Mid ulit. Rezu. Mid ulit. Si Boss Chin. Makro, 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Pail. Labs pa, may Pael. Wala. Pabinga ako, boy. Balik. Par. Hindi ka. Nakalapak pa lang yan. Saan? Try na kay Boss Chin, ah. Right. Una kaya. Sige lang, boy. Sige lang. Una. 8, Dikit. 7, Ayun na, pababa din Six. demo. 5. Game, demo muna. 4, 3, 2. Sila spoiler ha. Pwede na. Ready, 1. Gago, patayin nyo yan, pre. Spoiler. Laban. Ayun, Sige. dali. Ready, 1. Sige, laban nyo, pre. Parto Baka ha. dami nasa Parto gitna. pa. Parto pa. Arwan na. Arwan. Ready, 1. Sige, laban nyo. Pagpapatayin nyo, pre. Ayan pa. Galing pa Arto ha. Ay, Hindi naman. Okay, laban lang. Direct mo na ako, patulog lang, BA. Si Jans ha, umangat si Jans. Pagdanan, ha? Umangat si Jans, pre, oh. Si No. Coin. Joke lang, sinigang. Papaps ako, boy. Pa-BA rebit. sawa kami. Ayun na, sinela sa Arto, ha. Joke lang. Ang ina mo, bigla akong gumalaw. Upal. Makro, Pita MH, 3, 2, 1, tara push mid. Pamid. Si Basic Ah, nandito. Wala, ele. Nakalapak pa lang Ito na yan. si Yao Ming Tagalog. Ready, push. Ready, 1. Kupal. Kaya mo? Si Nero na BA ko na, pre, ha. Pag lumapit si Nero. Na nakatapak, boy. Ano? Dito, L. 8, 7, 6, Tanya City. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Gago, sorry Ayun na, miss wala. pinatutukan ko. Yun na mo. Mag-expire yung tsara ko. Kupal. Gago, nag-expire. Okay, ina mo, nag-expired. Yung Yung ako sa tayo, Viva Max ko, gago. Nag-uunahan yung mga Jayok sa top 10. Makro, 3, 2, 1, bita MH. Pumasok pa yun. Tara, push. Baba. Pamid. Mid. Ready, 1. Kaya mo yan, Boss Chin, ah. Gago, papatayin nyo na lang, oh. Pre, oh. Ito Okay, ngayon. makro. Pakyat, Makro boy. muna. Ayan pa, parak kita. Gago, Mag-miss pinaltukan. ka 3, 2, 1, tara, push par. MP na. Left. Left. Left daw. Left. Iwan natin dyan, Boss Chin, oh. 3, 2, 1, tara, push. Sige, nakakukat, eh. Ready. Push. Habol ka doon live kay L2. Boss Chin. L2 muna. Kakapasok lang yan. 1. Okay, nakancel yan, pre. Hawak na yung likod. Hawak ko na yung likod. Tatlong party to, pre. Papatayin nyo na lang. Gago, nasakal na. Hindi na to nakakagalaw, pre. Sira yung PC nila. Yung si Floki, pre, naka-BA na, pre, patayin nyo na. Si Floki daw. Fucking ina mo, Lijo. Si Abanico. Wait lang, Jils, ah. Sakal ko na yan, pre. Ready ba? Pabiyay si Abanico, pre, ha? May Ready. pakyat, boy. Abanico. Ready, 1. SG pa, Laban sa ba agad kayo? par. Laban pa. Palag pa. Hindi mo nag-base. Meron pa sa gitna, boy. Palag lang. Kuha lang is. Ito si Sige, Basic, okay. Jils, ah. Pina-BA? Yung ano? Na-BA ko na Okay, si kuha Basic. lang is. Palag lang. Oh, compress na. Hindi, Tangina. 7. 7, Style ka muna, Six. Boss Chin, ah. Tanya City. 5, Oo, isa. 4, Walang City. 3, Dalawa. 2, Ay, 1. gago, sorry, ah. 1. Tatamputan kita. Sige lang, boy. Okay, laban lang. Palag lang. Tong ina mo. Eh, nagpa-practice ako kasi pre, kinukuha kasi akong commander sa AP7 eh. Yun lang. Rage quit. Makro. Bitaw na Alal. MH par. O tara, push. Push na pre, push. Eh, pail pa, par. Wala. Di wala, bobo ka pala eh. Pamid muna, lower mid. nga, Jils, konti. Hindi, angat nga, Jils. Dadamay ko lang siya. Nasaan kalaban? Nasaan, Wait lang. boy? Wait. Left. Left. Pile 2. 3, 2, 1, tara, push. Push. Ready.
Duan. Putang ina mo na, Jeno na, pelto. Ito paro, sakal ko na to sa likod paro. Ready, Laban one, na, red one. Gagi, wala pa ba kasi? Laban nyo. Sino yung Palag J-Yok? lang. May Jayox mga na. Ako kayo. Pumili. Palag lang. Pumili ka dyan. Ako na pala. Ako na. Ako yung matangkad na Jayox boy. Par, nagugulo yung command ko. Huwag kayong mag-usap. Ay, Yeah. sorry. Patay ka dyan. Gusto mo ako. Yan. Bitay MH. 3, 2, 1, tara. Baba. Basic, oh. Okay, pamid. Ready? 1. Na-Jeno na yan, pre. Wala Jeno na yan. Nadiba pa, nahatak pa. Puta, sakal na yan. Lahat. Oh, mid na. Nakatakas pa si Bay. Yeah, SD left. Ano na? Left daw ha. 3, 2, 1. Abot pa MH. 3, 2, 1. Tara, push. Left. Left. Elto par. Elto na. Nawala naman dito eh. Ang inaaga, ano makit na. Ang ina mo aga umakyat. Makla, Elto nga lang, boy. Umakyat sila sa MF. Ay, L1 niya, MP. Ako muna tayo. L1, 3, dito lang. 2, 1, bita MH. Tara pa L1. Push na. Ready, 1. Na-Jeno na yan, pre. Na-Jeno na. Nadamay pa ako sa likod. Ang ina mo, cheater yun, pre. Naka-BKB. Na-Jeno ko na yun, ah. Laban lang. Ayan pa, para. Demo, gago. Yung demo, pre, pumikit kayo. Masakit yan sa mata. Tang ina, di pa ako nireso na itong hype. Makro. Okay, L1 lang. May pumindot na ba? Wala pa boy. Ayun, Wala, basic. Tang ina. Utang na kinacancel itang, oh. L1 lang. Pasok muna kayo L1 lahat, boy. Ito na tayo. 3, 2, 1, bita MH. Baba tayo ha. 3, 2, 1, tara. Baba. Lab si Boss Chino. Clear mid. Kamid, wala. Clear. Par. Arto. Ready, 1. Sige, naunahan na, pre. Papatayin nyo na lang, pre. Papatayin nyo lang. Sagad nyo, pre. Ready, 1. Sige, sagad nyo pa, par. Sige, balik. Palag lang. Puta, Paket, ah. ginagawa nila. Basic, Ito, ah. ready, 1. Nakabayin yan, pre. Nakabayin yan. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na yan, par. Ay, Sige, laban nyo pa, par. Ready, 1. Yung abani ko, boy. Pabani ko, pabiyay. Hindi ko pa nakikita, pre. Nasaan ba? Sige, Patay na. makro. Sige, Jill, sabol ko na lang. IMH ko lang. tapak dito ya. 7. 3, Dalawa yan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Yung RD, nabigay ko na Tangin na mo, Cash. gusto din. Sige, laban lang. Galing ato, boy, ah. Ito mga IP na galing ko. Boy. Galing Okay, ako. R2. R1 muna, pre. Ubusin nyo muna dito, pre. Sa box, oh. Patay. Box muna. 3, 2, 1. Tara, R2. Galing. Galing R2 daw. Ready. Push. Ready, 1. IMH yun. R2. Push nyo na, pre. Gago, wala na mga makasi yan, pre. Push nyo na. Sagad nyo, pre. Isagad nyo. Ready, 1. Sige, sagad. Sagad. Okay, sagad lang. I-repeat mo ako, chicken nuggets. Lang, Jill. May kiss ka sa akin mamaya. Joke lang, sinigang. Wala. Makro. Left MP ya. Haters talaga, oh. Wait, tang ina mo, basher ka ba? Bobo ka. Every ano mo, boy, binabash ka. 3, 2, 1, tara, Pabida si Joel. Mid, Bert. Pamid, ready, 1. Naunahan na yan, sakal na lahat yan, sakal na. IP na Sige, yan. laban lang, palag, Taan lambot. ready, 1. Ready, 1. Oh, makro ko. IP na, Three, ipa-Elto na. two, Pa-Elto na, IP na. 1. Bitaw na MH. 3, 2, 1, tara, paliser. Ito na Dalawa. pa, ready. 1. Okay, naunahan na. Okay ng inang second wave to, mga bobo. Ay, putang ina mo. CR. Okay, paruan. Manggagaling yan R2, ha. R1 lang muna. Manggagaling yan R2. R1 na kayo, par. Okay, meron ako tayo. Ayun na, R2 galing. Ready, 1.
par. Salubong, palaglang. Kuwalang kills. Tangin na kasi hindi kayo nakikinig sa akin, pre. Sabi ko, abangan nyo na yung R2. Ano ba? Kita Fuck! tayo, Well. Ready. Push. 1. Or, Laban nyo. Arlang. R2 na. Push nyo, par. Makisawsaw kayo doon, pre. Nagpapatayan sila. Gago, makisali kayo. Atin ang laban na to. Laban lang, palaglang. Palag. so, Sorry, boy. Ako ha? R1 ha? R1 muna lahat, boy. R1 muna lahat. Nuggets, dito ka, R1, Nuggets. Arto yung SDA, galing Arto SDA. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara, push, R2. R2, ready, 1. Tang ina mo, mistype, bobo. Laban nyo. Sige, sinalo ko na yung skill para sa inyo, ha. Okay, laban lang. Remix Palag lang. Hindi ako pa. Kulang kills. Makro na. R1, 7, 6, 5, Bago ni-raise Four. ako. ready, 1. R1 par. Tulong, gago. Tulong. May mga bobo. Double points. Gago, nakatatlo ako dun, ha. Kaya MH Makro. ako kay Boss Gina, pre. MH ko to si Boss Sige. Kuya Josh. Kicks, sabi ayaw kicks. 3, 2, 1, tara po. Baka ano, yan o yan. Pamit? Hero, Wala. BA kasi Fail, yan. fail, Mid fail, mid fail. mid Saban Archer dito, ah. party, pre. Sige, file. Ready, 1. Tungo na naunahan ko. Ay, gago. Okay, laban nyo. Angatin Ano nyo kalusot? na, pre. Angatin nyo na, gago. Wala na skill yan, boy. What the fuck? Pinakudaw nyo pa yung skill. Galing Okay. galing baba, UG ah. Okay, wala, mamamatay din kayo dyan, pre. Meron ako, Jules, wait lang. Paubos niyan, pre. Paubos. Ay, UG. Ay, parang yan, 1. Gago, wala man lang umano sa inyo. Ganyan kayo ka. Fuck. Kaliwa. Ready, 1. Si Jules, pre, walang MH si Jules ah. Okay Sige, na oh. pala. Okay, Okay na macro. Paribit BA na lang ako, boss. Paribit BA, Cool Jaja. 3, 2, 1, bitay MH. Tele. Tara, push. Pamid. Okay na Mid, naman. wala. Ara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 . Sa ara, sa ara. Arararararararara. Ready, Ready, sabihin ko 1. na sa basic, ready siya. Arto na. Ready, 1. Gago, nag-miss ako, pre. Tangina mo, si patay ako ni Mapas. Laban nyo, pre. R2, pre. Madaming puts dito, ayaw nyo, di ba? May meron din Demo sa ah, R1. R1 ah, demo ah. Okay, Arto. push nyo yung R1. Pushing na dyan para to, pre. Ready, Pushing one. na dyan. Iubusin nyo na lang, boy. Up, yaman ni popcorn. Just wait for me. Okay, bye. Paribit. Drop mo na lang. Paribit, boss. Hindi ako 3, pa. 2, 1. Bita na MH lahat. Trababa na po. Ready, mid, 1. Laki MH si ano, Boss Gina, pre. Sige. Sino mo 2 seconds. cancel ka, tanga? Macro. Ayun, L. Wait. 3, 2, 1. Tanga. Ready, 1. Tatlong guild yun ah. Okay, Lahat ng guild nandiyan. paubos. Okay naman. Tang ina mo, dinedli 7 ako, par. Ready, 7 tayo. Ah! Ready, 1. Okay, laban nyo muna. Laban nyo lang. Okay, pa L2 ha, ready, 1. Gago, wala pala akong 1, bobo. Yan, Alex. Okay, pasok ka. Thank you, Alex. Laban nyo. Si Basic naka-BA na pre pag L2 nakita ha, niya. L2. Okay, L1 na. Ano, MX Gills, boy. Ito, sorry, Yan, namatay kasi ako. Ayan na, ready, 1. Naka-BA yan si Magdaan. Basic pre ha. Patay niya si Basic ha. Naka-BA yan. Ayan pa, MP pa para. Sinalu. Oo, Macro ko. Okay. 3, 2, 1, tara, push. Gago, Ready, 1. nag-teleport ako, boy. Sa gilid ako dumaan. Eh, baba. Baba pa, ready. Push, 1. Ikaw, na-revive. Okay, laban par. Laban par, yung Nero pa, ready. Angat mid, 1. Pasok kayo mid, Pala si pre. Jules. Angat mid. Yung mga Ready. Ako nang inabangan. Will. Alis na Pitch sa down, ako. Jules. Pa-BA ako yan. Ready, ah, one. Jules. Ayan pa, yung lean pa, yung RG pa. Yung OT. Oh, mid. Nakatapa ko yung Sige Pinoy nga, sa sorry. Arab pre. Ako na lang.
May May MH. papara, ready. 1. Okay, naunahan yan, pre. Cancel yan lahat, oh. Okay, hawak ko na yung likod, pre. Babayin nyo na. Putang ina mo. Hawak ko na nga, eh. Bobo. Oh, balik mid, balik mid, balik mid, balik mid. Pares ako, boss. Pares mo ako, Lips. Tangina mo, kikikita sa guild. CD ako yun. Si Nero nasa likod pre, naka-BA na. Si Basic di pa pre. Eto, Paribit ka din, boy. Nakabihay na yan PS si pa lang. Basic pre. Ayun pa lang, naka-BA na, patay na. Okay, macro. Gago, bobo. Patay. Amid, ha? Macro ko, ha? Ayun, oh, may EPS dun, oh. Nakiga lang yan. Bitaw MH. Saan namatay, Jills? 3 Pasok kami, MH. Jills. Abangan ka sa medyo. 3 to 1, tara, pail nga. Wala. R. RR yan nakatapak pa lang to. Sabihin ko na si Basic Jills ha. Lalabas yan taka yan eh. Pasok na, Eight. pasok na. 7. Pabay ako ba? 6. Oy. Eto 5. mahaki. Ay gago. Four. patay, Jills. Putang ina mo. 3. 2. 1. Ready, 1. Ay, Arto pa ya, pushing. Laban pa. Sige, may R2 pa daw, ha? R1 muna. Ready, 1. Ano ba? M4 boy. Patayin nyo muna to, pre. Couple dead. Yung M4. Yung Lijo. Ready, R2. 3, 2, 1. Tara, push. Ready, 1. Sige, paubos, paubos. Tangina mo, namamatay ako sa mga tanga. Sige, laban, 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 laban. Sabi ni ko pre, BA nyo pre. Tabi nyo na oh. Gago. Ano yung Pogi ng BA? inang Ayun na, ayaw. binay ko na par. Patayin nyo na lang, patayin nyo na. Gago, ina baka ka. makatakas pa yan. Pareso ko, try na. Try na, Oh, pareso buhay ko. mo na. lang na. Di Sorry, kinumbo. Ang Por, tatlo yung yan. coin, no? Gago, kanina pa yan, oh. Ulot naman ang putang inang yan. Ayun nyo kayo, Sige, Rezo. 8, 7, 6, 5, 4, Bay. 3, Ote ha, ote ha. 2, 1. Ready, 1. Okay, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Gago, wag kayo papatay dyan, pre. Ubusin nyo. Laban, pre, laban nyo, laban nyo. 8, 7, 6. Nocturnal sa 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na yan, ha? Kaya. Pwede na yan, pwede na yan, pwede na yan, pwede na lahat yan. Lahat yan, lahat yan, pwede na, pwede na, pwede na. Anong oras yan, boy? 37. 37. Ay, 39 yata. Hindi ko sure. Pwede Kaya ba tayo Philips. mag-move, ah? Gabi tayo, MH. 3, 2, 1, tara, move. Pamid, 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 pamid. Wala. Pail na, pail na, pail na, pail na, pail na. Meron Elia. L, ready, 1. Okay, naunahan yan, pre. Ina mo ni Hero. Nag-SP. Kaliwa, ano, IP ah. May naman. Gago na kasi lahat, pre. Hawak ko na lahat, hawak ko na lahat. Ready, 1. So, yung pre, gago, Gago, hawak ko na lahat yun. Ano mo, Lips? 37. Ang layo mo pala, Lips. 37 daw ang po. 49 tayo. Ang layo din. 52 pala. Tanga ka sa mat, boss. Sorry, boss. Ang type kasi yung mapa, Papakar. boss. Wrong info, boss. Gago, pumasok si Boss Chino. 3, 2, 1, tara, pasok, kar. 8, Ako muna. Balik main, no? Katulong na lang, BA. Ako muna, MH. 5, 4, 3, 2, 1. MH na lahat, ha. Tara, pael. Pael. Mali ah. Pamid nga. L na lang, L na lang, L na lang. Yan yun na sa kanila yan. Ah, ready. 1. Aray ko. Sarap nun, ah. Puki ng ina nun, ah. Grabe. Fuck. Cancelin nyo yan, ha. Ready, 1. Ang tangkad kasi ni Sean eh. Kuha lahat eh. Tangkad kasi to boy. Ay, ina din ni Hero. Nakabihin na yan. Patayin mo. Ano matay? Okay, L1, 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 L1. Nababa pa rin. Nakabol ko si Hero. L1, par. Ready, 1. No. Baka na kasi nag-expand yung tsara ko. Bahalas eh. Okay, macro. Swerte yung mga Tama na. tanga. Macro ko muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid? Meron pamid? Okay, Meron angat boy, mid. tulo. 1. Dulo. Una tong Nero. Hindi makunat yun, miss lang. Macro, mid. Angat tayo, pre. Macro, 3, 2, 1. Tara, paela, L, ready, 1. Naunahan na yan, pre! Okay naman, Gago! naunahan yun, sayang. Okay, laban nyo, 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 laban nyo. Balik mid, ha, balik mid, 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 balik mid. Abot ako yan. Balik mid, boy. Sed, pa-drop ako city, sed. Si Hero pati si Basic pre. Naka-BA na yan ha. Papatay na lang.
Gaga, Nasa may entrance AS na lang. sa baba ah. Nag-miss Sige. na sa amin Ito yan. lang muna, pre. Angat Kabay lang, na angat yun, lang. Sige, bitay Kabay image nga, boy. Ayan, boy. Bitay Ah. image dito, boy. 3, 2, 1, tara. Par. SG. Ready, laser. 1. Laser par. Nakancel na lahat yan, pre. Hawak ko na sa leeg. Hawak ko na sa leeg, pre. Hawak ko na sa leeg. Di na nakakapalag. Go, Arwan gago. niya, Arwan. R1 daw. Diretso R1. Likod na, patayin nyo Arwan. yan, Ridwan. Gago yung mga archer, pre. This si R1. Abanico. Sige, angat. Ready, 1. Yes, laban lang. R1 lang. Nice, Oh. do. R1 lang, oh. Oh, R1 lang, ha. Oh, ano, R1? Oh, pumasok ah. 8, 7, 7, 6, 5, 5. 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Laban nyo lang. 8, Ipit, 7. boy. Sige, laban nyo lang, ha. Laban nyo, may MP pa, ha. Ready. Sige, laban nyo lang, pre. Ready? 1. Kay Bea, sa akin ka pa Sige, pumunta. laban nyo lang, pre. Bea kasi Pre. Yung Sige, tiwakal laban pa, nyo buhay lang, pre. pa. Laban nyo lang. Sige, laban nyo lang. Sa baba. Ready, 1. Sige, naunahan ko na, pre. Papatayin nyo na lang, pre. Out Nakancel niya. na lahat yan. 27. Oras niyan. 27. Sige, Yung reso Bea nyo ako. naka-BA na yun. R1. Yung Bea nasa pa R2 pre, naka-BA na yan pre. Pareso si Bert, boy, sa baba. Si Reso sa akin, Direto. no? Dinandaanan lang yung... Ina, lagkit nung ano ah. Visit na to. Dinandaanan nyo lang ako. Ako pinakamalakas sa inyo, boss. Joke lang, Sige sige na. lang. Macro. Ribit BA, par. Ano oras yan, par? 27 pre. Macro, 3, 2, 1, tara, baba. Turnals ha, pumasok. Sayang to. 2. Sige Yan dun sa yan. kakal. Tara, L. Ready. 1. Yes, agad. Utag, kinuji na. Gago, maluluwa. CD boy, ha? Meron na yan. Pasok, R. OT deep. 3, 2, 1, bitay MH. Tara, baba. Pa-bay ako. Mid ah. Pamid. Ready. Sagad, 1. Miss, Gago, gago. walang sumabay. Ay, ang dami. Miss ako, pre. Miss. Ako, yung dami. Ay, gog. Miss Meron ako, pa pre. sila tiwakal boy. Ayun na, pakit. Sobrang bilis mo. Ayan pa, hagdan, ha? Hagdan sa akin yan, boy, ah. 7, 6, Na neto, na-cancel yung Ay. BA ko ng mga gago. 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Kalalidyo pa, pre, ha? Dito lang yung make sure yun. 2 seconds. Sige, ako na pre. Ay, sorry. Sige lang, okay lang. Yung RD pre, naka-BA yan pre. Ready, ha? Ready. Yung Jans, ha? Okay, macro ko na mid. Mid. Bitay MH. Pa-bay 3, ako. 2, 1, tara, pa L. Sitaw. Yung pinakababa. Pa L. Na ako kapag meron. Makakapapasok lang. 1. Yung iba, pwede na dyan, pre. Pwede na iba dyan, pre. Okay, cancel lang pa. Ready, 1. Okay. Pwede na lahat yan, pre. Ay, Namutay ako sa tornado ang hayop. Okay, pwede na lahat yan, boy. Pwede na lahat yan. Yung Si Lidyo, 13 pre ha. Ayun, nakamakro lang. Putang anang hayop Hmm. na yan. Sino yun? Sino pumatay sa atin, Chay? Putang ina mo yung OT aba ni ha, Nico, OT. pre. 39 yata pre. 39. Yung 30, no? Panis si Puchay kaya aba ni Nico. 7, Minakaroon lang par. O, eto na ha, Bert ha. Walang kubinak par. 4, 4, 3. 3, 2, gitna, 1. Ready, 1. Naka-BA na si Abanico pre, papatayin nyo na lang yan ha. Gago, pre, gumigit na sa inyo yan, pre. Batayin nyo pa. Ayun, nakamakro lang o naka-BA yan pre. hindi. Ayan si Sean, binahayan na siya. Okay, ready, 1. Okay, laban lang. Macro. 39, boy, ah. Maluluwa. 39? Ah. Tara, 3, 2, 1, tara, move mid.
Mid. Hindi niyo binigay yun. Wala. Tara, Yung par. ano, kila Pochay. Par. Para. One. Abanigo, paki-BA na agad dito. Gago. Ar tayo. Pasok, ar. Hindi ako didig. Ina naman na ito mga to. Kuha ng kuha eh. Naka muna, par. Kami to kaya, Wish Boy. Kanino ka lang. Uy, sino yun? Pabi ako. Gago. Tara, baba. Ano yung taga-BA, pinatay ko na. Mid. Wala. Makro. Aray ko. Ready, angat ha. Angat. 1. Labas si gago. Okay, angat lang. Makro. Okay, makro ko na par. Compress na tayo lahat, pre. L1 na lahat, pre. Lahat kayo, L1 na, L1 na kayo. Wait lang, antayin nyo si Kuya Josh, par. Pre, mo L1 na kayo lahat, pre. Mo L1 na kayo lahat. Sige na, L1 na lahat, L1 na lahat. Mo L1 na kayo lahat. L1 na lahat. Putang ina nyo, L1. Bitaya miss lahat, pre. L1! 3, 2, 1, tara push. Pakangat. L3. Ano itong mga to? Nakaga naman sa MF. Ini. Ito, tango. Tang ina nyo, scouter kayo. Macro, party ko muna ha. 3. Sunod kayo pagka sumipa na yan ha. 3, 2, 1, left and right tayo. Tara push. Ready, 1. Sige, angat. Sagad. Pasukin nyo na, pre. Oh, Pasukin nyo na. Ulam tuyo. Ako ba? Yeah, resu. Huwag mo sasalpa ka na. Macro ko. Uy, pares ako. Pareso na mga patay, pre. Basta ka sa akin. Ang puta. Pusta ka sa akin. Oo, panis ako dun ah. Kinancel ka nga, tanga. Panis na pala dun, Sid eh. Macro, bitay MH. CD ako, par. Pabi 3, ako. 2, 1, tara. L3. Bay mo ko, Yaj. Yun o, 7 star. Thank you. Fuck you. Daw, ay, pinakiwan ko noon, 3, 1. Huwag ka na mag-bapstang ka. Ano pa, SG par. Push, ready, 1. Ubusin nyo. Ubus. Gago, di ako makatira. Sumunsod di po. Tanangkawan ako kay Jill Spray. Macro ko na. Tingin na macro ko, pre. Ay, gago. Okay, bitay MH. 3, 2, 1, tara pa L. Okay, L2. Ay, mga Pinoy, putang ana. Umangat siguro yan. L2. Puta, inang laban nun ah. Ready, ito par. Ready, 1. Ito, nasa L2. L1 SGI. Okay, laban May nyo demo dyan ah. ang L2. Pag sinagad demo ah. After. Okay, demo, Ah, R3 L3. daw. L3. L3, ready, 1. Itong ina na ito, bonus Pinaka- round. Kinukombo na kayo pa. Okay, macro ko. L2. Okay, fresh yan, par. Okay, macro. 3, 2, 1, tara pa mid. Baba tayo pa R2 ah. Angat tayo pa R2. Dami sa L1, ha? Gago konti lang tayo ah. L1? Okay, okay lang yan. Sige, Saan ba galing? labanan nyo L1. Ito pa, ready. Angat. 1. Hmm. Gago, wala. Hindi kayo nakasabay doon, pre. Laban nyo. Hindi ko na BA si BA. Ay, gago. Seven. Gago kayo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atrasan Ready. yung mga gago eh. Ito para, ready, 1. Nice Okay, one. laban par. Laban nyo dyan, pre. R2 pa. Parang pangit pa kayong ganun ah. Pasok R1 par. Ang ina, nagkawatak-watak tayo ah. Party mo nga, R1. Backward! 8. 8, 7. 7, 6, Gago, hindi 5, pa. 4, 3, MH, Gago R2 galing! 1, ready, 1. Okay, pwede na lahat yan, pre. Sabay nyo na. Putang ina nyo. Minaipas ako ng Legio Bobo. Box muna, pre. Yun, galing na R2 na par. Ubusin nyo na. Hindi pa, Gago taas na. boy.
Ina mo kita-cancel yung BA ko ng gagong hype. 5, Panay Four. tornado ang mga tanga. 3, 2, 1. Ready, 1. Hindi ako naka-BA. Pa-BA si Jens pre, pati si Boss Chin. Laban nyo, pre. Gago, uy. Parabit Gumalaw kami, kayo, pre. Repeat Hindi, nga, boy. papel lang yun. Paribit nga, boy. Repeat mo ba, ano? Dito. Pre, paribit kami. Parte ni Joel. 8 minutes siya. Okay, macro ko na. R1 na lahat, pre. Pasok kayo R1 lahat, pre. Wala na munang magulo. Pabe R1 muna lahat. Par, Gago, patay mo sige, yan, oh. Sumisipa pa. 7, 6, 5, 4. Ready lang, ah. Sa Ready. Ano? gitna nyo. Yung BA One. naka-BA na pre. Pwede na yan, par. Gago, pwede na yan, pre. Ubusin nyo. Si Cash G. Yung Wait, kanina ko nakabay na to. Si Cash G naka-BA na yan. R1 lang, ha. Wala nang hahabol, pre. R1 na lang. Sige na. Okay na patay. Sumisipa pa pre ha. R1 na lang Dapat lahat. dito. R1 na, R1 na, R1 na, R1 na. 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na iba dyan, ha? Okay, laban nyo, pre. Ready, 1. Okay, R1, R1, R1. 8, 7, Boy, paribit 6, boy. 5, 4. Repeat, 2, 1. Ready, 1. Yung Lin naka-BA na to pre ha. Yung Archer na Lin. Okay, compress na. Macro ko na agad. Pre, macro ko na. Tingin na macro. Bitaw yung image lahat, ha? 3, 2, 1. Tara, angat, par. R2. 7 minutes par. Andito yung SG, ha? Chidi ka lives. Yan na. Goldar. Ganun lang ulit. Ulo, gago. Papasukin namin, ha? Second wave kayo. Aso, tangina mo. Wala man lang sumunod. Tara. Kaliwa, kaliwa, ano ah, kaliwa, ano. Despo. Okay, despo muna. Tara, push. 1. Miss. Okay, macro ko. Macro ko muna. Compress. Gago, Remix gago, tayo. gago. Remix tayo. Gago, pre. Ang unti namin dito. Wala kayong balak tumulong. 3, 2, 1. Tara, left and right. Ready, 1. Okay, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Pasok, 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 pasok. Wala magre-revive, ha? Okay, pasukin nyo na, pasukin nyo na. Wala na magre-revive, pre, ha? Ready. Ready, 1. Okay, paubos, paubos, paubos. Wala na magre-revive, pre. Pareso ako ng mga, ano, pre, ng mga patay. Unahin nyo yung mga EPS natin. Salpa ka muna, Libs. Grabe naman yun. Pagka-utos sa pagka-utos nakapindot na par. Siyempre po sa ready na yung boss. Pareso, pre. Pareso ako ng mga nasa gate, oh. Unahin nyo yung mga EPS, ha? Dito tayo. Parte Kuya ni Wad Joel, pre pre. pareso. Pakunti namin sa MF, pre. Pwede patulong kami, pre, ha? Isang dep lang. Pwede na kayo Parang. lumabas. Pareso ako Kuya kay Wahad, Wad, boy. pre. Compress nga party ka, pre. Bitaw tayo MH. Chidi ako sa parte namin ha. Lahat eh. MH Ako boy. pareso si Kuya Wad pre. $70. Ano, matagal pa yan? Ayun na. Ayan na. Ayun na. Okay. 80. Oh, drop pa na kita. Huwag nyo katarsan, pre. Binigay Gago. ko na yan. 99. Okay, Salamat na ready. lang. 95. 1. Okay. Babasag Maraming yun. Luwa. Okay, pareso na lang. Ikaw te. Ikaw te, meron ka? Sige. Ayun Diretso na, ako. diretso na pala. MH ako. Okay, labas na yung gusto lumabas na PU, pre. Okay. Samahan niyo yung mga mag-PU. Okay. 4 minutes to. Basta pag natalo, kasalanan nyo, ha? Joke lang. Siniga. Uy, tropa. Mag-wave yan lahat, ha, boy, ha? MH boy, party ka. Hindi ba sila mag-wave sabay-sabay? Nag-flash Sabi sila mo pre. mag-wave sila sabay-sabay lahat. Ayan na sila! MH tayo, pre. Labas kaya kung gusto mo lumabas ka. Huwag lang wala pa tayong MH ha. Isa mo lang maranasan Not yung Bitin ping. na Form MH na, mo ah. dyan. Tara, Wad. Pasok, Diyan, pre. diyan na. R3 na. Dito, pre. Atri, Yan. atri.
Dyan. Si Boss Chino na lang, pre. Kaya medyo kay Boss Chino. Okay na, may anytime. Wala naman sa atin. Likod nyo, kabila. L3 yun, L3. balik. Bobo. Mag-report. Suking ko na, 5. Joke lang, sinigang. Ready? One. Ready? One. Back. Oh. Putang ina mo. Kaya lang. Binibilang ko kung ilan yung makikik ko sa guild eh. Ay, gago. Compress muna. Revenge tayo, boy. Parte lang namin yung mabait to. Hindi lumalabas. Ano ba yan? Sino pa? Ay, putang ina mo, na-geno ko, gago. One. Okay. Ready? MH mo na dyan, te. MH mo na to siya na. Ready? One. Miss! Tanga! Ay, na nila. Ayun na. Bobo Elry. ka. Ang puta. Ayun na, Ay, nagpapagawa. okay, Sabay-sabay na. okay. Patay ako. Nabuta na yung mga loko. Inabutan Ready? mga bobo. Rapid niya, Chino. Image kita. Boy, andito na kami lahat, boy. Sa MF, boy. Ang inakalaban pa yun. Pareso Ayun siya na. na Reyna, pre. Nice one, Em- nice one, nice one. MPSG yan ha. Eto na SG, pre. Ah, pre. Ito, papahit ako. Oh, Wag. hit. Gago, Hindi madadamay ako yung itabol. nasa loob. Bago, di ako Gago, itabol. miss yan. Kakaraso lang. Ano to, wait lang. Sarado mo yung pinto. Yan Ito pala pa naman. si Jills. Ayan ka na naman, baste! MPSG yan ha. MPSG yan. Magwe-wave Jills? yan, dalawa. Si Jills, ano mo? Revive mo na. SP na ako. Ito na. Ito, nocturnal. Nagaantayan lang Dito, yan, boy. nocturnal. Nagaantayan lang yan, boy. Tangina ka. Compress, boy. Remix tayo, boy. Paubos na. oh. Gago na, slow ones ako doon. Tagal ko makabihin. Sorry. Putang ina mo. Putang ina mo. Hmm. pre. Di ay. Ang ina mo, ha? Gago. Bobo Na ka. dimension. Macro ko nga, macro ko. Dikit macro ko. 3, 2, 1, tara push. Labas. Ready, right side. Push, 1. Okay, ubusin nyo. Laban. Para papatay ako ng OT ha, pagka may umano ha, umoti ha. Okay, laban nyo. Repeat. Okay, Ah, laban par. Okay, paubos. Sorry, Trailer, hindi naabot. Palag. Ayan pa, Tama, MP pa. Galing L3. Sige, laban lang. Ayan pa, SG pa para, lower plat ha. Andiyan na yung OT nila. Pasok. Tanga, namatay. Itong TD King. Putang Okay, ina. ubusin nyo na pre, ubusin nyo na. Ay, galit na si, Boss Gills. Wait lang, Jills. Ito, dito na. Galit na, nagsisisigaw na. Sige, patay niya. Ready, one. Na tinapaktapakan lang mali. talaga yung Pa. tang ina nyo. Tara, Ina kita ni tayo doon. Gago, sa MF, pre. Party ko. At na MF. Ito pa, demo pa, Jills. Tangina ka. Yung lane, nabiyay ko na yung lane. Hindi, gago. Laki mag-bobs ng Ulitin na mag-bobs. kaya, Chino. Image. 6, Bilis na Chino. 4, R1 ha. Arawan daw. Bigay mo ako pre, bigay mo ako. Ah. Ready one. Wait lang, puta. Teka lang, re-rest ako si Jills. Tapos na pala, gago. Ay, kakina mo, kinansel ako, par. Namatay pa. Wano? Ulo kasi ni Bort eh. Ina mo, di mo pa ako binigay, ubusin ko na yun eh. Nakinansel nga. Tara. Oy, Ange. Oy, abangan mo pa yan ha. Ito si Akacho. Putang ina mo, namatay Hindi ako. na to. Ay, huwag ka lalabas. Lumabas. MH mo, sito. Kung ano. Nice J. Kapag Inaabangan mo pa, may archer sa likod mo.